natay ginatawag nga marker. Muna siya atong marker. So, sa atong marker sir, natay lain-lain mga parts. Muna siya atong base. So, kung asa adjustable siya, kung asa po ka comfortable. Then, rear sight and front sight. Rear sight and front sight sir is dapat siya connectable siya sa each other. Sa silang dua. Kaya para ma-shoot na to atong target. Muna siya dapat connected ang rear and front. So, then natong rear sight sir is natin ginatawag nga safety button. Safety button, pag ato na siyang i-push, natin makita nga color red sa pikas. Means ana is ready to fire na siya or ready to shoot. Then, ato siya ibalik. Then, always, if mag-change station ta, sir, is atong kamot is always siya naka-trigger finger out. Trigger finger in to shoot and trigger finger out for change station. Okay? So, kinsi mauna sa to, sir? Ako. Yan lang. Okay. So, Kung may goal ako number 1, okay na. O 1 tanan ako yung goal. Pwede na, ano na siya, sir? 1, 2, 6 gud ta, isa-isa lang yun. Okay. So, sa tong station, sir na, so, nakita man ninyo, natay big target, 1 and 2 nga station. So, kana siya, sir, is 1 lang gid atong target kay tungod. Ay, dagan din station tayo. Yes, sir. Mo to pa sa ubos? Ano lang siya, sir? Sa to ang kon karon sir is tunga raman mong 5. So then divide na rin sa inyo ha sa 30. So 6 lang. So dapat lang gyud isa-isa lang gyud siya i-charge sa answer sa any target sir. Para mo abot ko sa ato ang number 6. Ah, okay ah. Sige, sige. Gira. Okay. So start na din to. Sa sample sa. Amat Okay. mo sugod. Direct ako. Okay. So right-handed sir, left. Left. Left-handed. Okay. So, what shout out mga kamastero. Shout out sa Ranger class 2-5 niya. O mga kapato. 1 ang unahon. Ano lang siya, wait lang siya. So left-handed siya sir, left foot backward. Backward. Okay, then ato ang Anad man na, gira sa bakid, anad na. lang din dire. Okay. Release. Then ano din siya, if ready na to sir, ato lang din mo tayong bullets. Ah, sige. Bullet. Sige ako de. Okay. So, master mga kamakoys vlog. So, nata karon sa Amayas View. So, para ni sa 255k followers. Patistingon na niya itong mga batos kung makaigo pa bata. Di ba na? Mubutong di? Ano siya sir, pag ano siya, maigo. Ah, So ready to shoot na sir. Push the safety button, then shoot. Okay, proceed to station 2 sir. ups. Sila na itong marker. Dire lang sir. Dire. Station 2. Station 2. Yes po. Ito may tawag ng kwali. Ang big target sir. Kani? Yes po. Number 2. So proceed to number 2 sir. Sa mukha na si Oscar. Left-handed. Dirita sa left. Pwede na to ang hang or kanang nasa ubos sir. Nga Kanang number free fire. 3. Pwede na ikon? Free fire? Ano siya sir? Dapat ma-ikaw ni Ngutan. Igo. Okay. Then proceed to number 4 sir. Okay. Number 5. Amang Dali sir, number 5. Then number 6, last one. Okay. Oh, then, Si Dudong Ramo from Usami City. yes po. Proceed to number 2. Pira, panat dong ah. Sige dong, walat dong. Tarong nga dong. Sige dong. Dito dong. Number 3 dong. Wala pa kaya igo dong ha. Dili dong, dili. Ada. Right man ka, right handed mo ka. Dito dong, number 4 dong. Right man siya. Open ang right eye sir ha, ang right Ang right eye then close oh, left eye. oh, left eye mong i-close, left eye. Di ka kapiyong. Gaya, number 2 yan. Ano lang Kapi ba ka, Josie? if dili gani siya makoncept 11 o'clock lang po. Libinok ka kang 11 o'clock then down lang din gamay sa tong marker. good. Number 3. One hit. Number 3 yan, tara, number 3. One hit. Kasi kasa dia. Sa hang or sa ubos sir. Ka nakahang nga number 3 or sa ubos.
Good. Okay, Number 4, number 4. One hit. Number 4, number 4, number 4. Dari sir, kilid, dari sir. Okay, number Very good. 5. Number 5, number 5 gan. Dali sa bangag sa number 5 kana. Pwede rin na nasa ubos sir ha. Okay, number Very good. 6. Number 6, number 6. Kanang pre, tara na pre. Free fire oh. Okay. Bibira ka na ng target Ready to fire na. From- Press the safety button. from Bonifacio. Lanao. Okay, proceed to number 2. Abi nga murag kuan ni bung ni Padilla oh. Number 3. 2 hits. No. Abi nga ati. Sikatan tani. Okay, proceed to Pampur. number 4. Kani mo away gani abo sayap ni. Pwede na sir. Number 5. Ana. Sige asa dia. Pwede na nakahang or nasa ubos sir. Kung asa ka comfortable. Okay, Number 6. Number 6. Number 6, last one. Kanang pre. Okay. Ay. Okay. Oh, kana. Okay, ready fire na dayon. Okay, proceed to station number 2. Di gini pagansin ning taga Bonifacio. Igo ang kuan bay. Bakal. Shoot. Number 4. Number 4. Number 5. Number 5. 11 o'clock lang sir ha. Ano lang, i-adjust lang sir. Number 6. Number 6. Katong pre. Adjust lang din sir if dili ano. Igo. Number 3. Igo ang kahoy. Sige, number 3. Adjust lang kuya ha, i-adjust. Sige. 11 o'clock, adjust. Sige. Aim. Ano, bisig asa dia. Number 3. Number 3. Down or ka nang nakahang. Oh. Sige. Murag galisod siya sa... Okay, Number 4. Number 4. Dito ra lagi pagdula. Number 4. Kanang number 4. Okay. Number 5. Number 5. Diri ka lapit, diri gawas ana oh. Para kita nimo. Pwede rin sa ubos sir ha, kung dili kaya. Number 6, number 6. Yeah, number 6. Ana. Okay, free fire. Pwede ta diri sir. Free fire. Ito, free fire. Ha? Pwede na po ta diri or asa mo comfortable. Okay, tira. Last one. Okay. Go. Ah, go dito. Dito ati tikas ate. Itong marker natin. Pildi si ate, nakaigo na si ate. Ah. Dili po left. Ah, di ka left. Okay, number 3. Number 3. Patay, pildi mong duwa ramba. Nakaigo na kasi ating duwa ha.
Dito ka ate, number 4, number 4. Dire, gilid. Ate. Anong 4? Anong 4 na target? Number 5. Number 5. Hara, number 5. Number 6. 6. Kana number 6 kana. Kana nagbitay kana. Pwede na ka ng number 6 na sa ubos ha. Pwede mo klaro number. Free katong free. At last katong pinakalas. Bell, pwede ra. Hato katong tumuyo. Hato. Okay. Okay. Proceed to number 2. Number 2. Iko kita dyan. Igoy. Ay, igo? Oh, igoy. Sige. Igo. Ibibigay sa may igo. Number 2 hits. Oh, igo. 4. 6 lang. 5. Igo. 5. Kato 5. Go. Ubos? Oh, boss. Number 6. Number 6. Free fire. Free fire or bell. Abil. Igo tanan. Last tanan. Puro tanan. Ako bigay marksmanship skill. Proceed to number 2. Last bullet. Safety buttons. Perfect. Nagyap na itong rifle expert na skill. Di ba? Thank you. So, wala pa ba naglubad ang ranger. So, wala na siya. Skill is skill. Let's go. Mag-snack ta kaya na perfect na to.